Masih menunggu Kak Jo ya? Mungkin sambil menunggu Kak Jo, memang Mhm. akan putar video. Baik, silakan. Jadi ini saya putar aja ya. Baik, silakan, silakan Kak Samantha. Makasih Baik, Kak. teman-teman siswa, mari kita untuk ikut aktif. Silakan open kamera dan silakan bertanya. Tuhan berkati. Oke, sepertinya saya akan lanjut. Eh, Kak Jo menyusul. Ya, silakan Kak. Oke. Em, Perkenalkan, nama saya Samantha. I'm an alumni juga dari IPMI. I graduated uh, in 2019. Jadi seperti yang sudah di-mention oleh Bapak, IPMI memang business school. Kita cuma ada satu jurusan, uh, business administration. Biasanya lebih sering didengar MBA untuk master's degree. But di IPMI, we started the bachelor program di tahun 2003. Jadi awalnya memang 1984 itu hanya S2. Terus di tahun 2003 karena ada peraturan pemerintah, uh, mohon maaf ini bocor ya suara pesawat sebentar. Ya, jadi di IPMI sendiri
tahun 2003 baru mulai Bachelor of Business Administration programnya. A few strong points about why you might be interested to choose business major di IPMI. First of all is case study method. Jadi memang metode pembelajaran kami banyak memakai case study. Studi kasus ini seperti apa? It is a method of learning yang memakai studi kasus dari yang diterbitkan oleh Harvard atau business school lainnya mengenai perusahaan-perusahaan besar yang you would know seperti Ford Motor Company, Zara, Unilever, Coca-Cola, IBM, and maybe tokoh juga di belakang suksesnya perusahaan itu seperti how Jeff Bezos memajukan perusahaannya, the strategy that he used, atau mungkin bagaimana dia bisa membuat seluruh perusahaannya mempunyai visi yang sama seperti dia, atau strategi perusahaan yang dipakai oleh McDonald's untuk menjadi global company. Their approach to each country punya masing-masing punya culture, business culture-nya seperti apa, itu yang didapat dari case study method. Memang terus ada pembaruan, jadi mengikuti in real life the businesses itu mengalami apa, yang baru-baru, kasus baru, itu akan terus ada, and setiap mata kuliah memang mereka punya masing-masing case studies-nya, misalkan tentang supply chain, tentang finance, tentang investment, seperti itu. We also have international collaboration with various university partners and also international organization, international awards, and we focus on making transformative leaders. So we hope that di masa perjalanan student di IPMI selama 4 tahun, we hope that we can build their confidence and also help them in their way of thinking to become leaders in their company one day, in their wherever they work, atau mungkin menjadi entrepreneurs yang juga bring positive change to their community. Kita juga hope that by equipping the students with skills, with knowledge, that we will have alumni that meet the industry needs, yang menjadi experts in their field or in the industry that they are passionate about. Apa sih BBA program? BBA, it is the Bachelor of Business Administration. It is quite similar to management. However, jadi management sendiri memang is incorporated inside business administration. Jadi kalau secara gambaran besar itu adalah jurusan that will help the students to be able to manage their own company. So from A to Z, the organizational behavior, the finance department, the HR department, marketing, the whole process or the kebutuhan dan juga teknisnya sebuah perusahaan berjalan itu seperti apa, it will be learned or studied at IPMI. Di Indonesia sendiri mungkin gelarnya Sarjana Administrasi Bisnis. In English it is BBA, and we also have professional certification already integrated in our curriculum. Jadi ada beberapa PMA, RFP, and CDM, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. This is an overview of what our classes are like. Jadi untuk sekarang ini memang masih online. Hopefully it can back to normal and have offline classes soon. Saya belum mention tadi, one of our strong points is also we focus on English, full English delivery. Kita memang bukan
demand that students have to be fluent in English when they start at IPMI, tapi we hope that selama di perkuliahan akan bisa melatih, practice your English so that when you graduate itu udah soft skill yang dikantongin gitu. Jadi pas saat interview, melamar kerja, it is a competitive advantage that you have when competing for a position with other fresh graduates atau people that are applying to the same company. So our classes, these online classes, and also walaupun ada company visit atau webinar, they are delivered in English. But no worries kalau misalkan memang mau berdiskusi, mau ingin minta dijelaskan sekali lagi, memang the lecturers can explain in Indonesian. Jadi it is just to familiarize students with English. Our curriculum, this is the highlight of our program. Jadi in year 1, you will get business management. Jadi the basic, karena memang di IPMI sendiri, dari IPA, IPS, maupun SMK bisa join. Saya sendiri dulu di SMA itu streaming IPA. At first, memang sedikit khawatir, aku bisa ngejar teman-teman yang dari IPS nggak ya? Mereka kan udah lebih tahu tentang ekonomi, accounting, they already get that head start sebelum anak-anak IPA. But at IPMI, in the first and second year, you will get the foundation. Jadi basic dari what business is about, what is management about. You will get it in the first and second year. So this is the highlight. Kira-kira di setiap academic year-nya itu akan mendapatkan mata kuliah seperti apa. Gitu. This is the title of the subjects lah. In the third year, there will be streaming atau penjurusan. Jadi memang satu jurusan Bachelor of Business Administration, tapi ada konsentrasinya atau streaming. So there are 4 choices: human capital, marketing, management and international business, dan finance. So supaya membantu student-student juga pas mau skripsi, mereka udah kira-kira lebih terperinci. They will be discussing topik apa, and also help them to be more sharp, and also lebih terarah kalau pas mereka apply for a job. They graduated, they know what they're strong in and what they are really interested about. Memang 4-4-nya akan dapat foundationnya dulu sebelum harus pilih streaming di semester kelima. Di tahun terakhir kita ada wajib magang, but we really encourage students at IPMI to start looking for internship programs or opportunities even in their second year. Karena memang we hope that with more experience interning, seeing the real life business seperti apa, the companies, cara kerja atau operationalnya mereka seperti apa, they will get to know, aku memang lebih kuat di bidang keuangan mungkin, atau di bidang, aku lebih passionate di bidang tourism, atau automotive, airline, food and beverage. The theory that we share, the experience that our lecturers share in class will help, but it is not as maksudnya nggak akan senyata atau it is much easier for the students to experience it by themselves pada saat mereka intern di perusahaan-perusahaan yang mereka apply for internship. And hopefully dengan lebih banyak experience pada saat mereka lulus, mereka udah tahu, aku memang lebih suka
startup company atau a big multinational company, karena itu pasti juga working environment-nya sangat berbeda. For our international collaboration, these are our partners, university partners. Most of them are in Europe. We have partners in France, Portugal, Korea, and Malaysia. Currently, all of them can have student exchange program from 1 semester up to 2 semesters, jadi sampai dengan 1 tahun di abroad. And these university partners memang bahasa pengantarnya bahasa Inggris, jadi nggak usah khawatir harus belajar bahasa Prancis atau bahasa Portugis to be able to follow their class. And the marks are transferable, jadi mata kuliah yang udah didapat di IPMI nggak harus diambil lagi in abroad, and also the classes that you take in our university partners nilainya bisa ditransfer supaya nggak usah mengulang atau jadi tambah lama perkuliahannya. For the cost, kalau misalkan student exchange program memang sudah masuk ke skema tuition fee masing-masing student. Jadi misal it is beneficial especially for the scholarship student. Jadi kalau misalkan kalian dapat scholarship, maybe 50% biaya kuliahnya yang kalian ngambil di university partners kami, itu berdasarkan pembayaran di IPMI. Jadi udah nggak bayar uang kuliah ke university partners kami. Yang ditanggung hanya transportation fee, living cost, the accommodation, dan kebanyakan student-student IPMI memang they go with friend, mungkin berdua atau rame-rame, which helps a lot on the accommodation fee, karena itu ditanggung dengan siswanya sendiri. Khusus untuk joint degree program, we have it with Burgundy School of Business, this is in France. Kalau tuition fee untuk joint degree-nya sendiri memang sedikit berbeda, karena BSB akan mengeluarkan ijazah. Jadi ada fee atau uang kuliah yang harus dibayarkan ke BSB kalau kalian ngambil joint degree program, karena akan mendapatkan gelar ijazah yang acknowledged atau diakui di Eropa. So you will have BBA degree from IPMI and Bachelor of Management degree from BSB. So this program is 3+1, 3 tahun di IPMI, 1 tahun di BSB. This ini sekilas our international partners. For the joint degree, ini sekilas the teknisnya seperti apa. Mungkin kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut, we can go back about the joint degree program. Next is the activities at IPMI. Memang sekarang ini semua activities masih online. Beforehand, it is lebih karena masih offline, we can see directly, misalkan company visit langsung ke perusahaannya, ke pabrik. But currently, these events atau webinars are online. Jadi company visit kita mengundang guest lectures from the company. We also have InnoLab. This is a special organization made in collaboration with Innovesia. Mungkin kalau udah ada yang pernah dengar tentang Innovesia, ini organisasi yang they help incubate business ideas. Jadi cukup banyak student-student IPMI, mereka bahkan sebelum masuk IPMI mereka udah punya ide bisnis and they want to run their own businesses as entrepreneurs. This InnoLab will help become an angel investor and also help karena ada klubnya, ada coachnya that will help students to develop their idea. Di IPMI memang juga ada mata kuliah entrepreneurship, so that you will be guided, students will be guided in making their strategy, in making their business idea come to life,
how to market their brand, how to develop their idea sampai itu jadi. Hopefully mungkin saja the students meneruskan bisnis mereka, bisnis idea mereka, bahkan sampai mereka lulus. It would be some of them. Jadi mereka lulus tuh udah berpenghasilan sendiri, even though it's maybe still a small amount, but they already start running their own businesses. We also have investment gallery. This investment club is partnership with IDX, juga ada coachnya, so that students who are interested in stocks, a lot of them memang mau belajar tentang menabung saham, about managing their own portfolio, and we hope that with this club, student-student nggak terjun payung masukin a sum of money into stocks atau into their portfolio dan nanti kenapa-napa kan sayang gitu. It's we hope that with joining the club, the coach will help them to understand how to read the stock market, how to manage their portfolio, and also to learn more so that it becomes profitable investments bahkan pada saat masa kuliah gitu, sebelum kalian maybe work in the company, you already have investments. We have BBA Case Club untuk students that are interested with case studies. They are very enthusiastic with learning how to analyze, how to train their logical, analytical thinking. We also have Duke of Edinburgh Leadership Program. This is an international award. Beberapa sekolah-sekolah sekarang sudah partnership with DOE, and these schools that have partnership with DOE, the program that is followed by the student itu bisa dilanjutkan. Jadi the scores that they have itu bisa dilanjutkan di IPMI karena kita juga sudah menjadi partners, and a few of our students have received the award. Ada yang gold, ada juga yang bronze. Sekilas, this is measured by their personal development. Jadi the scoring itu based on their individual development. We also have entrepreneurship projects yang seperti di entrepreneurship class. Jadi untuk help the students to mematangkan ide-ide mereka, and also tadi saya sempat mention ada internship program. Memang wajib magangnya tuh di semester akhir, di semester 7 atau 8. Sangat banyak student-student di IPMI mereka pada saat sambil skripsi, mereka magang, a lot of them are offered a job position karena banyak perusahaan-perusahaan yang lihat, oh dia udah tinggal tahap terakhir, will be looking for a job, and most of students at IPMI, we are proud to say that their work ethic, their character is a lot of the companies like them and offer them a permanent job position even before they finish or sebelum mereka wisuda, mereka sudah ditawarkan mau lanjut di tempat mereka magang atau mau maybe follow their management trainee program, seperti itu. Tadi tentang professional certification, kita we work together with certification agencies from BNSP. So we also have for finance streaming ada RFP or Registered Financial Planner. So this certification will be, jadi gelar ini bisa dicantumkan di nama kalian. Jadi contohnya Samantha Alvina, BBA, RFP. Kalau misalkan saya ngambil streaming finance dan mengikuti certification RFP, jadi untuk masing-masing certification ini ada kelas khusus dan ada ujiannya. Mungkin kalau untuk ngambil secara mandiri by yourself, it is paid. Tapi karena sudah integrated in our curriculum, for the first year membership and for the class, the exam, it is already inside your tuition fee di IPMI, jadi udah nggak bayar lagi. Beberapa mereka harus annual
pembaharuan sertifikasinya per tahun, karena memang kayak misalkan tentang finance kan pasti selalu makin develop, there are new things, so dari FPSB sendiri, mereka annual membership have to be renewed. So the first year membership is already paid for, and there are lots of events and trainings that they provide so that you can get like the credits to renew your second year, seperti itu. And a lot of the students find this beneficial karena jadinya bisa dimasukin ke resume kalian. And when you apply for a job, you have more credibility, you have more advantage over other fresh graduates, karena memang ada khusus certified-nya, ada project management for human capital streaming, ada CDM or certified in digital marketing for the marketing streaming, seperti itu. And this certification memang di semester akhir, di semester ke-7 biasanya udah gak banyak mata kuliah pembelajaran lagi. They are more for projects, final projects itu di semester 7. Ini contohnya sertifikat. This is for RFP, this is for project management. Project management ini kita bekerja sama dengan Logical Operations. It is a certification agency. We also have for digital marketing. We also have khusus dengan BNSP anti-corruption certification. This is the class. And also events. Currently memang events are still online. We have an upcoming event on Saturday, tomorrow in the morning. I will also share the flyer. It is about financial independence. This is also online, and a lot of our events itu bekerja sama dengan InnoLab karena memang sangat the audience are very interested in business development and also how to run businesses. So we get information dari these startup founders, how they become successful, their story, and mereka share di event-event di IPMI. Sekilas, this is our lecturers. Mungkin kalau misalkan kalian udah pernah searching, we have Pak Hasnul Suhaimi on the top left. He teaches entrepreneurship. Dia former CEO of Excel Asiata. We also have our finance lecturer, Prof. Roy. Dia memang cukup sering tampil on TV, and a lot of his articles or paper is on finance. We also have ada Ibu Rifa who teaches leadership, ada Pak Sostia who teaches project management, seperti itu. For scholarship program, ini mungkin untuk kelas 10-11 just a reference, it applies more to kakak-kakak kelas 12. For the 12th graders, currently our enrollment test is simple, karena tidak bisa langsung ke IPMI, belum offline. Jadi sebelumnya memang ada tes tertulis di IPMI, but currently it is just an online interview. The interview is in English with one of our faculty members. The results from your interview and also your report card, kelas 10-11 minimal rata-ratanya 8,0, you will be able to get 25 up to 75% scholarship. We also take into account your academic and non-academic achievements. Jadi misalkan udah pernah ikut lomba yang akademik, lomba olimpiade, ataupun pernah volunteer, pernah ikut lomba nari, so yang non-akademik juga bisa. You can lampirkan the soft copy, and this will help
as supporting documents untuk bisa mendapatkan higher scholarship. We have slot for 100%, cuman it is limited, so we don't put it on our slide, but there is possibility or opportunity to get 100% scholarship. Ini teknisnya, all of these requirements can be sent through soft copy, jadi nggak harus di print, nggak harus diantar ke IPMI. But if you do want to see our campus, you are very welcome. You can contact me and untuk make an appointment so that if you want to see gedung kita seperti apa, our classes seperti apa. We also have a sit-in program for those of you who want to take a look and see how classes are at IPMI. Kita ada sit-in program. You're very welcome to contact us. I will be sharing my contact information at the chat box. And also, we also have a refund policy. Mungkin memang belum mulai ujian masuk PTN-nya, tapi kita ada refund policy khusus untuk SNMPTN dan SBMPTN. Untuk jalur mandiri memang belum ada. So if you have enrolled atau udah mulai apply di IPMI, terus ternyata kalian diterima di PTN dan kalian mau melanjutkan di PTN, we have refund policy. So far, that's all from me. Thank you very much for your time. I will share the flyer about our next event. Just a moment. Nah, ini event kami besok. It is about financial independence, retire early. So you will be able to meet our lecturer, Prof. Roy. He will be sharing about financial independence. If you want to, I will also share the registration link in the chat box. And kalau misalkan ada pertanyaan, ingin bertanya, you can directly ask me or in the chat box as well. Baik, silakan teman-teman, jangan malu berkaca dan jangan malu bertanya. Silakan kita lihat di chat box. Oh, sudah ada beberapa pertanyaan. Sebentar, ini pertanyaan atau ucapan selamat ya? Mohon maaf, ada typo. Oh, ada Selamat typo. pagi. Oh, oke Kak, ya Kak. Maaf. Nah, ini sepertinya sudah ada pertanyaan Kak dari beberapa siswa kita Kak. Yang pertama dari Jonathan Fu. Kak mau nanya untuk scholarship average 8.0 itu semua pelajaran atau pelajaran tertentu? Minimal rata-rata. So it's a average of the whole mata pelajaran yang kalian dapat. Oke, dari semua mata pelajaran ya. Baik, Jonathan Fu, mudah-mudahan sudah terjawab. Lalu dari Jovita, halo C, mau tanya kalau misalnya student exchange itu bisa pilih atau enggak, atau mau ke negara yang kemana? Lalu kalau bisa pilih itu, bisa ke negaranya itu pas di tahun keberapa ya? So, yang pertama, yes, bisa milih. It is totally up to the student where you want to go. Misalkan kalian mau ke Korea atau mau ke Prancis, mau ke Portugal, itu memang bebas kalian yang milih. We will help to connect you with the international office-nya kampus mereka, karena mereka akan juga bantu student-student IPMI to menyesuaikan diri supaya nggak culture shock, and also most of them lebih banyak yang mungkin berdua, so that nggak kaget gitu, nggak sendirian kalau misalkan ada apa-apa,
hopefully tidak ada apa-apa, you have a friend that can help you and also to look after each other gitu in a foreign country. Cuma kebanyakan student-student IPMI mereka ngambil di Prancis and Portugal. Memang yang Korea and Malaysia ini cukup baru partnership-nya. Terus di tahun ketiga, so the start of the third semester, the third year, antara semester 5, 6, 7, 8 itu kalian bisa ngambil student exchange. Oke, baik, mudah-mudahan terjawab ya, Jovita ya. Baik, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lain? Karena kita masih ada waktu, teman-teman. Silakan kalau masih ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya. Oke, Halo, Cek, aku mau tanya dong. yap, silakan. Untuk students exchange itu ada ini nggak, Cek, kayak dibiayain dari pemerintah sana gitu? Kalau misalkan keluar gitu. Terus dibantu apa kayak dapat uang saku dari pemerintah gitu. Thank you. Boleh sebutkan nama nggak ya tadi yang bertanya ya, supaya Kak Samantha kenal. Florencia, Pak. Florencia 12 IPS. Oke, Florensi 12 IPS. Silakan Kak Samantha. Mungkin Kak Jo bisa tolong untuk yang pertanyaan ini. Thank you, Sam. Halo teman-teman sekalian. Ada apa namanya link online juga di grup sebelah. Jadi buat jawab tadi pertanyaan Florencia, actually itu kan untuk biaya exchange program itu kan nggak bayar Florennya. Jadi which is kamu nggak perlu biaya tambahan dalam arti untuk tuition fee-nya. Nah, kamu tuh cuman bayar biaya living cost. Gitu. Nah, mostly itu mahasiswa kita yang di sana itu mereka ikut apa namanya kerja paruh waktu untuk dapat uang tambahan. Jadi beberapa itu mereka apa namanya kerja paruh waktu di sana. Kalau untuk dari uang saku itu kita tidak sediakan karena ini kan sifatnya kan exchange programnya dalam arti bukan apa namanya bukan program semacam 3+1 atau memang ada program untuk kuliah exchange dari apa namanya dari pemerintah karena ini kan dari itu sendiri. Nah ini memang kita provide untuk mendapat international experience buat kamunya selama apa namanya ikut program ini. Nah hanya memang untuk program ini kita setting itu dalam arti kamu tuh nggak perlu ulang lagi dalam arti selama 2 semester atau 1 semester itu di luar negeri. Nah nanti kamu tuh akan kuliah ngambil mata kuliah yang ada di ini dan ada di sana juga. Nah nanti kamu tuh tinggal ujian di sana, ikutin kuliah ujian, nanti nilainya ditransfer ke sini. Kamu nggak perlu ulang lagi untuk ngambil mata kuliah yang sama. Nah nanti sebagai tanda kamu ikut program ini, nanti dari pihak kampus yang partner kita itu akan mengeluarkan semacam acknowledgement letter, jadi bahwa kamu apa menyatakan sudah pernah ikut exchange program di kampus mereka. Itu dia. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Florenya. Thank you, Pak. Thank you, Cek. Jadi kamu tinggal hanya living cost aja sama tiket pesawat aja yang kamu prepare dari sininya. Jadi untuk yang biaya lain itu kamu nggak perlu keluarkan. Baik, terima kasih Kak Joseph ya. Ya, benar Pak. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan Florence bisa jelas penjelasannya. Silakan lagi teman-teman, barangkali masih ada pertanyaan sebelum saya kasih pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya kasih pertanyaan teman-teman. Nah, ini kan dari IPMI mau ada event nih, tanggal 2 Oktober ya. Besok ya? Besok kan ya? Oke. Nah, teman-teman, nama event ini adalah FIRE. Boleh dong tuliskan kepanjangan dari FIRE, teman-teman? FIRE singkatan dari apa? Terlalu sulit ya? Belum ada yang menjawab. FIRE, teman-teman. Kasih clue-nya kan? Iya. Event tanggal 2 Oktober
eh iya, ada jawaban dari Jonathan Fu yang lain ya, karena Jonathan Fu sudah ada di atas jawabannya. Pada tak. Wise sudah di ini ya sama Burita ya, disuruh jadi pengawas ya. Oke, kita lihat yang lain. Amanda Chris sudah menjadi pengawas sekolah atau belum? Oh, oke, kurang lengkap ya Amanda ya. Jovita tadi udah di atas, Foren sudah. Eh, Ken ya. Apakah Ken ini benar? Financial Independence Retire Early, benar nggak Kak? Ini nama eventnya. Benar, Pak. Oke, Ken kita bungkus ya. Ken ya. Baik Kak, kita masih ada waktu 3 menit lagi. Silakan Kak, barangkali ada closing statement dari Kak Samantha dan Kak Joseph. Boleh, Kak. Kak Sam, mungkin Kak Sam? From me, I wish you all of you, good luck with your studies. Untuk kakak-kakak kelas 12, hopefully you will get your dream campus. And untuk kelas 10, 11, work hard so that you can get scholarship, and also so that it is an achievement that you get it on your own. Kalau dari kakak mungkin jangan lupa besok to join our event ya. Ini sangat mudah-mudahan bisa memberi insight about your financial investasi ya, karena kan anak SMA itu identik dengan boros gitu ya. Atau anak-anak kuliah itu identik dengan boros, tapi di ini nggak seperti itu juga. Karena anak-anak di itu kita sudah mulai ajarin, pertama kali masuk join enrichment program mereka itu kita sudah encourage mereka untuk join investasi, which is one of them is sahamnya. So see you tomorrow online ya guys. Thank you Pak. Baik, terima kasih Kak Samantha dan Kak Joseph. Boleh kasih reaksi dong teman-teman. Sembari saya kasih satu pertanyaan lagi ya untuk door prize ya. Teman-teman, ini kan IPMI ini didirikan oleh seorang kepala bulog dan Menteri Koperasi. Teman-teman sebutkan nama Bapak Menteri dan Kabulog sebagai pendiri dari IPMI. Silakan teman-teman, satu lagi door prize untuk teman-teman. Silakan. Siapakah beliau? Untuk gelar pangkatnya nggak perlu ya. Pangkat beliau kalau nggak salah terakhir Letjen ya. Letjen. Oh, familiar Pak ya dengan beliau ya Pak ya. Iya, karena saya waktu itu pernah merasakan Menteri Koperasi. Ya. Ini zaman beliau Pak ya. Zaman beliau ya. Nah, ini sudah ada jawaban dari Farel Sudarma, karena memang Farel Sudarma ini orang yang menyukai profil tokoh ya. Jadi profil tokoh di luar negeri, dalam negeri, ini sangat hobi nih Farel Sudarma ini. Karena beliau juga nanti sepertinya akan menjadi seorang tokoh. Bu Stanil Arifin, benar sekali. Oke, thank you. Baik, Kak Joseph dan Kak Samantha, terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai ketemu di tahun depan dalam event yang sama. Thank you Pak. You're welcome. Baik, terima kasih anak-anak pintar semua, generasi ke depan bangsa, calon-calon pemimpin. Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan ke Bu Rita dan Bu Novi. Oke, makasih Pak Reno.